Warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I think you are fine. We are from group 7. Previously, we will introduce my member. My name is Firliani Firmansyah. My name is Ersa Mesaningsih. This is Manuela. The topic to be discussed is meeting 2. In here, I will read slides 1 until 4 along with the translation. Inside a computer, a general-purpose computer has 4 main components. 1. The arithmetic logic unit. 2. The control unit. 3. The memory. And 4. The input on and output device. These parts are interconnected by pieces, often made of groups of arrays. The second, arithmetic logic unit. The ALU is capable of performing 2 classes of operation, arithmetic and logic. Control unit. The control unit, or often called a control system or central controller, manages the computer's various components. It reads and interprets or decodes the program instruction, transforming them into a series of control signals which activate other parts of the computer. Next, memory. A computer's memory can be viewed as a list of cells into which numbers can be placed or read. Computer main memory comes into principal variants: random access memory or RAM and read-only memory or ROM. RAM can be read and written to any time the CPU commands it. But ROM is preloaded with data and software that never change. Therefore, the CPU can only read from it. And the last, input or output. Input or output is the means by which a computer exchanges information with the outside world. Devices that provide input or output to the computer are called peripherals. On a typical personal computer, peripherals include input device like the keyboard and mouse, and output device such as the display and printer, hard disk drives, floppy disk drive, and optical disk drive serve as both input and output device. In Indonesia, ada 4 komponen yang terdapat di dalam komputer. 1. Arithmetic logic unit. 2. Control unit. 3. Memory. 4. Input atau output. Keempat komponen tersebut saling berhubungan dengan bus. Pengertian dari ALU. ALU mampu melakukan 2 kelas operasi. Yang pertama itu aritmatika dan logika. Pengertian dari unit control. Unit control atau sering disebut sistem kontrol atau pengendali pusat mengelola komputer berbagai komponen, yaitu membaca dan menafsirkan atau menerjemahkan instruksi program, mentransformasikannya menjadi serangkaian sinyal kontrol yang aktif di bagian lain dari komputer. Pengertian dari memori. Memori komputer dapat dilihat sebagai daftar sel di mana angka dapat ditempatkan atau dibaca. Memori utama komputer ada dalam 2 varies utama, memori akses acak atau RAM, dan memori hanya baca atau ROM. RAM dapat dibaca dan ditulis kapan saja CPU memerintahkannya. Tetapi ROM sudah diisi sebelumnya dengan data dan perangkat lunak yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu, CPU hanya bisa baca dari itu. Pengertian dari input atau output. Input atau output adalah sarana pertukaran komputer informasi dengan dunia luar. Perangkat itu memberikan input atau output ke komputer yang disebut peripheral. Pada komputer pribadi yang khas, peripheral termasuk perangkat input seperti keyboard dan mouse, dan perangkat keluaran seperti tampilan dan printer, hard disk drive, floppy disk drive, dan optic disk drive, berfungsi sebagai perangkat input dan output. I explain about hardware. The hardware divides into 3 input device, output device, and then storage device. First, I explain your input device sense. Input device is any peripheral piece of computer hardware equipment used to provide data and control signals to an information processing system
such as a computer or other information appliance. Example of input device include keyboard, scanner, digital camera, and joystick. Perangkat output adalah setiap bagian dari peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh sistem pengolahan informasi seperti komputer, yang mengubah informasi yang dihasilkan secara elektronik menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Other storage devices are in improvisation device. They include remote input device, mouse, keyboard, joystick, scanner, touchpads, and then trackables. A mouse is a pointing device that functions by detecting two-dimensional motion relative to its pointing surface. Physically, a mouse consists of an object held under one of the user's hands with one or more buttons. The keyboard is still the command way of entering information into a computer. Trackables are alternative to the traditional mouse often used by graphic designers. Scanner. A scanner allows you to scan printed material and convert into a file format that might be used within the PC. Mouse adalah alat penunjuk yang berfungsi dengan mendeteksi gerak dua dimensi relatif terhadap permukaan pendukungnya. Secara fisik, mouse terdiri dari objek yang dipegang oleh salah satu tangan pengguna dengan satu tombol atau lebih. Keyboard masih merupakan cara yang paling umum untuk memasukkan informasi ke komputer. Trackables alternatif untuk mouse tradisional dan sering digunakan oleh desainer grafis. Scanner. Sebuah scanner memungkinkan Anda untuk memindai bahan dicetak dan pengubahannya menjadi format file yang digunakan dapat dalam PC. Touchpad. A device that lies on the desktop and responds to pressure. Buttons used to allow user to point to areas on a screen. Joystick. Many games require a joystick for playing of the game. Touchpad, sebuah perangkat yang meletakkan pada desktop dan merespon tekanan. Buttons digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk menunjuk ke daerah pada layar. Joystick. Banyak permainan menggunakan joystick untuk bermain dan permainan. The includes remote device output, monitor or LCD, printer, speaker, floaters, and then speech synthesizer. Monitor or LCD, the computer screen is used for outputting information is an understandable format. Printers. There are many different types of printers in large organizations. Large printers are most commonly used due to the fact that they can print very fast and give a very high quality output. Monitor. Layar komputer digunakan untuk mengeluarkan informasi dalam format yang dapat dimengerti. Printers. Ada beberapa jenis printer dalam organisasi besar. Printer laser yang paling sering digunakan karena fakta bahwa mereka dapat mencetak sangat penting dan memberikan kualitas yang sangat tinggi output. Floater. A floater is an output device similar to a printer but normally allows you to print large images. Speaker. Enhance the value of educational and presentation product. Speech synthesis gives you the ability to not only to display text on a monitor but also to read the text to you. Plotter. Sebuah plotter adalah perangkat output yang mirip dengan printer, tetapi biasanya memungkinkan Anda untuk mencetak gambar yang lebih besar. Speaker. Meningkatkan nilai produk pendidikan dan presentasi. Speech synthesizers memberikan Anda kemampuan untuk tidak hanya menampilkan teks pada monitor, tetapi juga untuk membaca teks untuk Anda.
Last time I explained all this stuff about storage device. Hard disk drives are an internal higher capacity drive which also store the operating system which runs when you're power on the computer. Flash disk drives allow you to save work on small disk and take the data with you. Hard disk drive adalah internal, kapasitas yang lebih tinggi drive, yang juga menyimpan sistem operasi yang berjalan ketika Anda daya pada komputer. Flash disk drive memungkinkan Anda untuk menyimpan pekerjaan pada disk kecil dan mengambil data Anda. Hard disk speed very fast. The speed of hard disk is often quoted as average system speed, measured in milliseconds. The smaller this number, the faster the disk. Capacity and most often 1000 or 5000 gigabyte. A gigabyte is equivalent to 1024 megabytes. Hard disk costs are falling rapidly and normally represent the cheapest way of storing data. Main part of computer memory, how the processor stores and uses immediate data. RAM, random access memory, the main working memory used by the computer. When the operating system loads from this, when you first switch on the computer, as a rule, a Microsoft Windows-based computer will operate faster if you install more RAM. That end, programs stored in RAM are volatile, i.e. the information is lost when you switch off the computer. How computer memory is measured? Bit. All computers work in a binary numbering system, i.e. they process data in 1 or 0s. This 1 or 0 level of storage is called a bit. Byte. A byte consists of 8 bits. Kilobyte. A kilobyte or KB consists of 1024 bytes. Megabyte. A megabyte or MB consists of 1024 kilobytes. Gigabyte. A gigabyte or GB consists of 1024 megabytes. How computer memory is measured? Microprocessor, the brain of the computer. PCs primarily use microprocessors, sometimes called the chips. The older intense version include the 386, 486, and now the Pentium line. The CPU, Central Processing Unit, is normally an Intel Pentium or equivalent, and it is one of the most important components within your computer. It determines how fast your computer will run and is measured by its MHz speed. Thus, 3200 MHz Pentium is much faster than, say, 4200 MHz Pentium CPU. It is the CPU that performs all the calculation within the computer. Kecepatan hard disk. Kecepatan hard disk sering dikutip sebagai kecepatan rata-rata waktu akses. Diukur dalam milidetik. Semakin kecil angka ini, semakin cepat disk. Kapasitas sangat besar, seringkali 1000 atau 5000 GB. Gigabyte setara dengan 1024 megabit. Biaya hard disk turun dengan cepat dan biasanya merupakan cara termudah untuk menyimpan data. Bagian utama komputer, memori, bagaimana prosesor menyimpan dan menggunakan data langsung. RAM, Random Access Memory, memori kerja utama yang digunakan oleh komputer ketika sistem operasi dimuat dari disk. Ketika Anda pertama kali menghidupkan komputer, itu disalin ke dalam RAM. Sebagai aturan kasar, komputer berbasis Microsoft Windows akan beroperasi lebih cepat jika Anda menginstal lebih banyak RAM. Data dan program yang disimpan dalam RAM bersifat volatil. Informasi tersebut hilang ketika Anda mematikan komputer. Bagaimana memori komputer diukur? Bit. Semua komputer bekerja pada sistem penomoran biner.
MIS. Mereka memproses data dalam 1 atau 0. Tingkat penyimpanan 1 atau 0 disebut bit. Byte terdiri dari 8 bit. 1 kilobyte, 1 kilobyte atau KB terdiri dari 1024 byte. 2 megabyte, megabita atau MB terdiri dari 1024 kilobyte. Gigabyte atau GB terdiri dari 1024 megabita. Bagaimana memori komputer diukur? Mikroprosesor atau komputer PC terutama menggunakan mikroprosesor, kadang-kadang disebut chip. Versi Intel yang lebih lama mencakup 386, 486 dan sekarang garis Pentium. CPU Central Processing Unit biasanya merupakan Intel Pentium atau yang setara, dan ini adalah salah satu komponen terpenting dalam komputer Anda. Ini menentukan seberapa cepat komputer Anda akan berjalan dan diukur dengan kecepatan MHz-nya. Dengan demikian, Pentium 3200 MHz jauh lebih cepat daripada katakanlah Pentium 4200 MHz CPU. Gigabyte atau GB terdiri dari 1024 megabita. Bagaimana memori komputer diukur? Mikroprosesor atau komputer PC terutama menggunakan mikroprosesor, kadang-kadang disebut chip. Versi Intel yang lebih lama mencakup 386, 486 dan sekarang garis Pentium. CPU Central Processing Unit biasanya merupakan Intel Pentium atau yang setara, dan ini adalah salah satu komponen terpenting dalam komputer Anda. Ini menentukan seberapa cepat komputer Anda akan berjalan dan diukur dengan kecepatan MHz-nya. Dengan demikian, Pentium 3200 MHz jauh lebih cepat daripada katakanlah Pentium 4200 MHz CPU. Ini adalah CPU yang melakukan semua perhitungan di dalam komputer. Okay, the conclusion to this material is that hardware is a physical component of a computer that can be seen and touched directly. Each component providing a function in order to maximize the performance of a computer or to operate a computer. Hardware is also composed of fully organized software components that help operate computer. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Setiap komponen memberikan fungsi untuk memaksimalkan kinerja komputer atau untuk mengoperasikan komputer. Perangkat keras juga terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak yang diorganisasi penuh yang membantu mengoperasikan komputer. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, and like. Thank you. Thank you for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.